नमस्कार। आज केमिति कटे दिन कार्यक्रम को स्वागत करुच्ची। मो ज्योतिर्विद दोलगोविंद पंडा। एवं आसतु आरंभ करवा। प्रथम आज तिथि और पर्व दिवस विषय जाना। आज बैशाख कृष्ण अमावास्या संध्या 5टा21 गते प्रतिपद तिथि। मीन चंद्र दिबा 12टा1 गते मेष चंद्र। रेवती दिबा 12टा1 गते अश्विनी नक्षत्र। बैशाख अमावास्या विश्व हिमोफिलिया दिवस। आज विजु पट्टनायक तिरोधान दिवस। आज निषिद्ध खाद्य है आमिष तैल। संध्या 5टा21 गते पानी कखारू। एवं आसवा मेषराशि पाखक दूरयात्रा योजना प्रस्तुत करिपारंती। जानवाहन किंबा मेडिकल अधिक खर्च हो पारे। नूतन द्रव्य क्रय बा सत्कार्य दान करिपारंती। दाम्पत्य जीवन मधुर रहिबो। परिवेश सहित खाप खुआई चलतु। मध्याह्न गते उत्तम पान भोजन में आप्यायित हेबे। वस्त्र आभूषण प्राप्ति और बंधु मिलन जोग अच्छी। भाग्योदय होवार संभावना अच्छी। दिनटी सब दृष्टि भलरे कटिले मध्य कलह मकदमा दूरयात्रा जानवाहन पशु क्रय आदि समय अनुकूल नुहे। एवं आसवा वृषराशि पाखक मनर आशा पूर्ण हो। व्यवसाय वाणिज्य और शिल्पोद्योग पुंजीनिवेश लाभजनक हो। आर्थिक लाभ और उन्नतिर संभावना रही। बंधु परिजन रे आनंद उपभोग करिवार सुजोग मिल पारे। भाई और बंधु महलर सहयोग पाइबे। मध्याह्न गते दूरयात्रा योजना प्रस्तुत करिपारंती। जानवाहन किंबा मेडिकल अधिक खर्च हो पारे। नूतन द्रव्य क्रय बा सत्कार्य दान करिपारंती। दाम्पत्य जीवन मधुर रहिबो। परिवेश सहित खाप खुआई चलतु। एवं आसवा मिथुन राशि पाखक कार्यसिद्धि हेबो। मनर आशा पूर्ण हेबो। कार्य क्षेत्र में निजर दक्षता प्रतिपादन करें। शिल्पोद्योग व्यवसाय सफलता मिल। आर्थिक कारोबार लाभ जोग रही। मध्याह्न गते मनर आशा पूर्ण हो। व्यवसाय वाणिज्य और शिल्पोद्योग पुंजीनिवेश लाभजनक हो। आर्थिक लाभ और उन्नतिर संभावना रही। बंधु परिजन आनंद उपभोग करिवार सुजोग पाइबे। भाई और बंधु महलर सहयोग पाइबे। एवं आसवा कर्कट राशि पाखक असुस्थता मानसिक अवसाद आबद्ध जोग विषम परिस्थिति और आर्थिक समस्या भितर दे गति करने को पड़ पारे। व्यवसाय वाणिज्य व शिल्प कारोबार में किसी प्रतिबंधकर सामना करिपारंती। दूरयात्रा न करिबा भल। पेटर स्वास्थ्य प्रति सावधान रुहतु। मध्याह्न गते कार्यसिद्धि हेबो। मनर आशा पूर्ण हेबो। कार्य क्षेत्र में निजर दक्षता प्रतिपादन करें। शिल्पोद्योग व्यवसाय सफलता मिल। आर्थिक कारोबार में लाभ जोग रही। एवं आसवा सिंह राशि पाखक अष्टम चंद्र हेतु सावधानता अवलंबनीय। कलह विवाद दूरयात्रा माली मकदमार दूरे रुहतु। कौन नूतन कार्य हाथ दिंतु ना। निज स्वास्थ्यर जत्न नियंतु। जरूरी काम नथिले बाहर को न जावा एवं यथासंभव मौनव्रत अवलंबन करने भल। मध्याह्न गते असुस्थता मानसिक अवसाद आबद्ध जोग विषम परिस्थिति भितर दे गति करने को पड़ पारे। व्यवसाय वाणिज्य व शिल्प कारोबार में किसी प्रतिबंधकर सामना करिपारंती। दूरयात्रा न करिबा भल। पेटर स्वास्थ्य प्रति जत्न नियंतु। एवं आसवा कन्या राशि पाखक सुख संपद लाभ हेबो। परिवार रे बंधु मेल सुखाद्य भोजन संभावना रही। जानवाहन सुख पाइबे। नूतन पोशाक क्रय करिपारंती। बंधु मिलन अतिथि सेवा व्यावसायिक उन्नति आदि जोग अच्छी। निजर कृतित्व सम्मानित हेबे। मध्याह्न गते अष्टम चंद्र हेतु सावधानता अवलंबनीय। कलह विवाद दूरयात्रा माली मकदमा दूरे रुहतु। कौन नूतन कार्य हाथ दिंतु ना। निज स्वास्थ्यर जत्न नियंतु। जरूरी काम नथिले आज बाहर को न जावा एवं यथासंभव मनोव्रत अवलंबन करने भल। एवं आसवा तुला राशि पाखक आर्थिक कारोबार में लाभ मिल। रोग मुक्ति ऋण सूत्र बकेया अर्थप्राप्ति आदि घटीपे। व्यवसाय वाणिज्य उन्नति घटव। चाकरी क्षेत्र में उपयुक्त मर्यादा मिल। परिश्रमर मनोवांछित फल मिल। मध्याह्न गते सुख संपद लाभ हो। परिवार में बंधु मेल सुखाद्य भोजन संभावना अच्छी। जानवाहन सुख पाइबे। नूतन पोशाक क्रय करिपारंती। बंधु मिलन अतिथि सेवा व्यावसायिक उन्नति आदि जोग अच्छी। निजर कृतित्व सम्मानित हेबे। एवं आसवा विचाराशि पाखक दुख जातना सह मानसिक उद्वेग देखा पारे। यात्रा और कार्य विघ्न उपजीव।
ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ନ ଦେଇ ପୁରାତନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହ କରନ୍ତୁ। ଅଯଥା ଭାବପ୍ରବଣତାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଗତେ ଆର୍ଥିକ କାରବାରରେ ଲାଭ ମିଳିବ। ରୋଗ ମୁକ୍ତି, ଋଣ ସୂତ୍ରରେ ବା ବକେୟା ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତି ଆଦି ଘଟିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପଯୁକ୍ତ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମିଳିବ। ପରିଶ୍ରମର ମନୋବାଞ୍ଛିତ ଫଳ ମିଳିବ। ଏବେ ଆସିବା ଧନୁରାଶି ପାଖକୁ। ଭୟର ବାତାବରଣ ସହ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କାମର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଉପରୁ ଭରସା ତୁଟିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଗତେ ଦୁଃଖ ଯାତନା ସହ ମାନସିକ ଉଦ୍ବେଗ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଯାତ୍ରାରେ ଓ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଘ୍ନ ଉପୁଜିବ। ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ନ ଦେଇ ପୁରାତନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କରନ୍ତୁ। ଅଯଥା ଭାବପ୍ରବଣତାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସିବା ମକର ରାଶି ପାଖକୁ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଗୃହକୁ ବନ୍ଧୁ ଅତିଥିଙ୍କ ଆଗମନ ଘଟିପାରେ। ଉତ୍ତମ ପାନ ଭୋଜନ ଓ ବସ୍ତ୍ର ଆଭୂଷଣରେ ସୁଖୀ ହେବେ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଅଳ୍ପ ଦୂର ଯାତ୍ରା ଓ ବକେୟା ଅର୍ଥଲାଭ ଯୋଗ ଅଛି। ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ରହିବ। ଭାଇଠାରୁ ଓ ବନ୍ଧୁ ମହଲରୁ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଗତେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସହ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେଇପାରେ। ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ନ ଦେଇ ଯେଉଁ କାମର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଉପରୁ ଲୋକଙ୍କ ଭରସା ତୁଟିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଖକୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଅର୍ଥ ଲାଗି କେତେକ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିପାରେ। ଅପମାନଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଧାବିଘ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଆର୍ଥିକ କାରବାରରେ ତଥା ଅନ୍ୟ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନୀୟ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଗତେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଗୃହକୁ ବନ୍ଧୁ ଅତିଥିଙ୍କ ଆଗମନ ଘଟିପାରେ। ଉତ୍ତମ ପାନ ଭୋଜନ ଓ ବସ୍ତ୍ର ଆଭୂଷଣରେ ସୁଖୀ ହେବେ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଅଳ୍ପ ଦୂର ଯାତ୍ରା ଓ ବକେୟା ଅର୍ଥଲାଭ ଯୋଗ ଅଛି। ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ରହିବ। ଭାଇଠାରୁ ଓ ବନ୍ଧୁ ମହଲରୁ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଏବେ ଆସିବା ମୀନରାଶି ପାଖକୁ। ଉତ୍ତମ ପାନ ଭୋଜନରେ ଆପ୍ୟାୟିତ ହେବେ। ବସ୍ତ୍ର ଆଭୂଷଣ ପ୍ରାପ୍ତି ଓ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଯୋଗ ଅଛି। ଭାଗ୍ୟୋଦୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଦିନଟି ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଲରେ କଟିଲେ ମଧ୍ୟ କଳହ, ମକଦ୍ଦମା, ଦୂରଯାତ୍ରା, ଯାନବାହନ, ପଶୁକ୍ରୟ ଆଦି ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଗତେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଅର୍ଥ ଲାଗି କେତେକ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିପାରେ। ଅପମାନଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଧାବିଘ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଆର୍ଥିକ କାରବାରରେ ତଥା ଅନ୍ୟ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନୀୟ। ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ କନକ ଡିଜିଟାଲରେ ଆଜି କେମିତି କଟିବ ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।